Hello? Okay. Thank you. Um, so our subject now, welcome back sa atong second semester 2025 2026. Medyo lock tiring na kita ni kay the whole day ang klase and activities. Well, anyway, our subject is MAP 553, Occupational Safety and Health Management in Construction Projects. So this section is CE1B, track 1 for structural engineering. Our schedule is every Wednesday, 6 to 9 p.m. So this is only a 3-unit lecture. So expected a 3 hours class. But if dili kay kinanglan na ato ang time for that, then I will inform you earlier. Especially now nga daghan pa tag mga activities. So anyway, I will check your attendance. Bandulis na ano? Good evening, sir. Uh, Present. present. Asa na ka connected karon Miss Bandulis? DPWH ka, sir. District 2, Sidiasakan. District 2. Mm. Marga. Si Marga. Mark. Obadilia. Wala si Mark. Sige. Naman yung kuan mo na rin. Busy pa siguro. Sige, dito ta kang Kalaka Farouk. Okay, wala pa gyapon. Okay, Carbonilia. Good evening, sir. Present po. Oh, good evening. Asa ka connected engineer? Currently, sir, college instructor sa Northeastern Mindanao. O Northeastern is dito sa Osamis? Diri, sir, sa Caraga, sir. Caraga del Sur. Diri. Caraga. Northeastern Mindanao. Butuan, doon sa Butuan? Yes, sir. Okay. So, college instructor. Okay. Good. Dadoli Carl. Present, sir. Okay. Aka connected karon engineer. Sa DPWH Regional Office 10, sir. Region ka na assign. Yes, sir. Okay. Dea. Nasa Dea, no? Dito na kapon ka day. Assign. Okay. Sige. Espinoza. Wala. Inform ko ha, basta kaila mo ba i-share sa nila ang link. Gonzales. Pumanoy. Good evening, sir. Present, sir. Okay, so asa ka connected karon, sir? Currently, college instructor, sir, sa Northeastern Mindanao State University. Class parehas mo ni Sir Carbonilla. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. At least daghan ang instructor. Next is La Cuesta Laila. Good evening, sir. Present po. Sige, currently you are connected to Phil Metal Products po. Cagayan de Oro na. Yes po. Yes po. Okay, thank you. Lamberte, na si Lamberte. Wala pa. La Roga. Good evening, sir. Present po. Good evening. Sige ka engineer connected? Answer DPWH CDO first. CDO first. Madelo. Good evening, sir. Present po. Asa ka connected karon engineer? Sa con ko, sir, DPWH Miss or Second sa El Salvador. El Salvador. Namukap-kat. Ako. Suazo.
Present, sir. Good evening. Good evening. Asa ka connected, sir? College instructor, sir, sa Northeastern Mindanao State University. O classmate mo nila, kauban mo nila, Sir Carbonilla Gapon. Yes, sir. Okay, that's good. Onabia. Good evening, sir. Present, sir. Asa ka connected ka ron, engineer? Sa DPWH Regional Office 10, sir. Okay, region 10. Kasi akong wala na ako natawag. Good evening, sir. Ay, sige. Good That evening, sir. Bobadilla. Bobadilla dayon. Okay. Yes, sir. Section Present, sir. Bobadilla. Bobadilla. Okay, si Bobadilla sa connected. Asa ka connected karon, Marga? Kuan, sir, sa DPWH, Bukidnon 3rd. Bukid ng 10. Sige. Dats. Ikaw, Dats. Good evening, Dats. Good evening, sir. Oo. Ang imuhang section is originally naa ka sa A. 1A. Kasi mo schedule. A or B? Check now. Pero naamugod ka sa A. Ang atong schedule sa A is tomorrow pa evening. Alig ako check. Mabalin sa ko ha kay bakante na pikas office. Okay. You wanna check that? Hello, Dads. Nilakaw na si Dad. Okay. Basin sa kuan siya. Sa A, ganda siya. Okay. Sige, let's proceed. Ang wala na tawag is si... Ano sa akong chat ha? Espinoza? Okay. Sige. Can you unmute your microphone, Sir Espinoza? Where are you connected? Hello, sir. Yes, can you is it safe for you to speak something kay basi ka drive ka? Ano na lang. Sige. Later na lang kay murag ka drive pa rin si sir. Okay? Nagsakay rin. So, ano yung kuha na yung cellphone. Sige. Hello, That's ikaw sir. na. Mayong gabi. Oh, Sir, nibalhin ko recently sa 1B kay 3 to 6 magudtong sa Thursday na to. I mean, nibalhin ko sa 1B nga ko ni pero nabalhin na karon na sa or officially. Oh, yes, sir. Nasa akong pre-sem, sir. 1B every Wednesday. Okay. Oo. Good. That's good. Yes, That's sir. no problem. Thank you, Dads. Welcome to Well, klase. And thank then, you, sir. also we have here Micah, Lamberte, also here. So, I Present, know sir. Micah Good is po. USTP. So, ang absent lang is si Namukatkat and Gonzales. No, correct na? So, palihog ko anak nila, i-connect sila. Sige, so good evening na di ay. No. Dili na itaas sa tong discussion but I will be giving you some of the important discussion sa tong subject. This is not new nga subject kay kuan naman kumbaga ang uban sa inyo
Kaysa may safety officer, taas kamot be. Ay safety officer diri wala. Wala. Okay ra, mas maayo wala kay aron si Vincent daw safety officer. Okay. Correct me Vincent ha if I discuss something medyo alanganin kay naapod si Engineer Onabia. So that's good. Micah also is a safety officer. Also, I am also a safety officer, no? Kay nag-train ta ng 40 hours nga training. Okay, so I will share my screen. Also, bandol ayo para mas dali ra masabtan. Sige, I will share my screen ha. Inay ka kong signal. Sa inay gyud kay signal class para why lang gyud. Ano na mao. Yes, Marga, you want to share something? Can't share your screen, something wrong when screen sharing, please try again. Huwag yun, unsa naman. Ba ano tag pinarba? Ano, dili ko pa share. For a while lang. Unsa di akong gigamit nga God. Okay. La for a while lang yun. Naay something wrong sa ako ang kuan. For a while lang yun. Pasensya yun kayo. Problem siguro sa Hello. makita rin niya kung gi-share. Ay, sa yun. Kaya ako kay nag-sharing na ako. Or isa, basin sa internet yun. For a while lang yun na. Ako sa i-fix yun. Ayaw sa maghawa sa kuha na sa meeting kaya akong i-close sa kaya ako rin mabalik din ko.
Okay, nangita gyud kog internet for a while lang gud. Wala gyud ni na mao. Kana makita? Hello everyone, makita ninyo Okay na sir, makita sir. ang Yes, sir. screen? Makita na. Good evening, sir. Yes, sir. Yes, sir. Internet jud di ay. Ay, stilan. Sige, so grabe nga tuyok. Sorry kayo, hinay gyud kay among internet these days. But anyway, I will try nga kung unsa to kay bay. Ems, hinay kay atong internet Ems. Oo nga. Kaya pag sige mo bay, sige. Anyway, I will continue. This subject is MEP 553, occupational safety and health. So management. So na term nga management kay the graduate of this program will become a manager pohon. Okay? So of course, we always consider safety as our number one priority. In any nga government agency or any private agency, safety is our priority. So by the way, to those who are not coming from the USTP university, USTP graduate or instructor for this subject. So we will be meeting for the next 4 months starting from now. Okay. So we have here the course outline for this subject. We have the definition. We have also the related international law and related na national law. So that is why we need to consider ang importance because it is not mandated only in our own nga law but also international. So what is occupational safety and health management in construction projects? So we have to take note that this subject focuses on the construction projects na to, okay? It is about protecting workers, health, and ensuring safe work environments on construction sites. So maora maging ang basic niya nga role niya nga or iyang function nganong naay occupational safety and health para maproteksyonan ang atuang workers. Dili lang ikaw kitang tanan maproteksyonan. Okay? So it is in construction, it is one of the most hazardous industries, no? With risk ranging from falls, equipment accidents, and hazardous materials, exposure to electrical hazards and structural collapses. Okay. Na ako'y pangutana sa inyo naa ba mo'y na experience nga mga unsafe nga during sa inyo ang pagpanarbaho? Anybody? Naa? Na ba may sa inyong I'm sure mga young gid mo tanan karon diri naa ba may mga na-experience nga unsafe
nga mga acts or actions or anything nga inyo ang na-experience during sa inyo ang pagtrabaho, especially sa DPWH. Sa instructor, kuan lang kanang sitawag minimal lang, gamay lang kaayo. Let us ask the mga naa sa naa sa DPWH. Any unsafe experience? Manawag ko di kay maulaw man no. Sige, magsugot ta ni Bandoles. Si Engineer Bandoles. Sige, Engineer. Hello, What sir. are the experiences? Sige, go. Hello sir, hello everyone. Kuan siya sir kanang murag past event siya nahitabo pero kuan kanang murag na istorya sa amo nga mga bag-o kay I am under kuan magud sir maintenance section tapos kanang sa amo aga nami mga asphalt bitaw sir gagamit mig asphalt daw bi ang sa una nga time kay ang pag-deliver nila sa asfalto sir kay medyo na murag nayab-an nga tao sir ba. So kuan murag problem siya sa during delivery. Yes sir. So mauto ang isa sa mga pabantayan sa amo ay ning mag-transport mi sir. So maura ta sir. Thank you. Ora to pero nalapuan na gid siya sir. No? Yes So, sir, medyo dako to di nga. ba? Very simple ra ang act pero naunsa man siya wala siya unsa may protection niya adto sa company. Do you have any idea adto? Kuan to siya sir, dili ko ka kuan giun sa to nila ang kuan ato nga time kay Okay. wala pa po ko ato sir. Pero murag kuan na dyan na affect nga kuan ba dili amo ang High case. worker. So oo kanang yes sir. Sige. Proceed ta ni kuan. Kalaka na pa si Kalaka. Sige, Engineer Kalaka. Wala. Ay, murag absent ni siya. Siya di ang wala di ay Kalaka o si nara si Gonzales. Ano ba? Sige, Carbonilla. Present, sir. Engineer Carbonilla, sir. Sir, good evening, sir. Oh, Before ko na instructor, sir, medyo nakatry ko o kanang nakasulod for 3 months sa lahi nga agency. Then ang pinaka-unsafe dito na experience na ako kanang okay. murag sila to nagtaod og glass blocks and then walay mga harness ang uban nga trabahante. So grabe siya kadelikado kay magtungtong sila sa kanang mga tubes sa mga GI pipes na danlog baya na. So kung wala kayo safety na mga PPE, so delikado kayo. So wala silang Not safety net. May safety Oh, net. sir, wala sir. Wala Wala safety net na harness. safety harness wala. Okay. So commercial building, no? Sige, how about one by one pangutana ba? Hello? Engineer Dedoli. Wala no? Hello, sir. Good evening. Sige. Daya. Kode. Ay, hello, sir. Na ako, sir. Nanade eh. Sige. Go Sir, ahead, Carl. pinaka-common, Kapuli-puli. Sorry kay Ang ang signal pinaka-common yun. Pasensya yun kayo mo. Sige, Carl. Yes, sir. Ang pinaka-common good, sir, nga problem on site, especially sa mga sir nga nasa sa field is kaning dili gid pag-wear og PPE sa mga personnel, sir. Kay despite personal protective equipment siya, sir, so dapat gid siya gaka-implement on site para ma-avoid gid nato, sir, or ma-mitigate gid nato ang mga unforeseen circumstances bitaw, sir, like mga falling debris or anything na related sa mga possible hazards sa site, sir. Sorry, sir, bago ako kagot sa mga, sir, gikan ko. That's good. Field, Good. sir. Thank you. Okay. Normal na. Basta mag-skill masteral. Okay, next.
Daya, day. Inexperience day. Hello, sir. Sir, madunggan ako, sir ba? Okay. Kuan, sir, sa ako na case, sir, kay since under man ko diri Sige. sa maintenance division Signal sa yapon. region, sir. Sir Espinoza. Hello, sir. Hello, sir Jo. Okay na sa diya day. Ay, Sorry, yes, kay sir, grabe nga dili taas kayo. Oh, sige, 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 sir. Kuan, sir, as I was saying, sir, under man ko diri sa maintenance division, diri sa region, sir. So, ang among Oh, ginahandle, sir, padayon. mm, Okay, okay. ang among ginahandle, sir, is more on repair and mga repainting and mga inana, sir, retrofit inana. So sa ako na case, sir, is diri sa office mismo, sir, kung asa mi nag-work kay um during one time nga nag wiring sila, sir, kay finishing naman human sila pintal, human na sila add sa mga other nga furnitures, then wiring na lang dayon ang last, sir, kay may gani, sir, kay na nagtrabaho ato, sir, na ladder na ay and everything, and then naatoy murag dako kay sila nga tubo nga gibutang, tapos natagak may gani dili tao ang natagakan kundi ang monitor. So although nakabayad sila sa monitor, sir, pero at least dili tao ang natagakan. Moto siya, sir. Okay. Mm. Ah, so lagi no kay life ra ba gyud ang ato ang ginaistoryahan ani. So grabe ka hadlok no kung natagakan ta atong atubo. Ingon si Sir Espinoza, would love to answer what is meeting. Sige, next proceed ta kay Sir Justin. Sir Just, Hello sir, good evening sir. any experience Sir Just? Yes sir, based on my experience sir sa project management unit sa Northeastern Mindanao State University sir, mostly from the contractors during concrete pouring, especially those contractors having subcontracting kibali sir royalty, they do not implement safety, like they do not the workers do not wear safety shoes because murag kanang hasol manggod pud sa ila sir bugat ang safety shoes. So ang nahitabo sa during concrete pouring ginatanggal nila. Then aside from that sir, based on my experience sir, for workers very important sir ang mental presence because mostly manggod sa trabahante sir, sometimes problemado sila sa pamilya because there is a anay na experience namo kibali sir nga ang iyang problema na dala niya sa trabaho, then ang iyang mental presence sir kay wala, so natindog niya tong steel bars, then accidentally mingigo siya sa live wire, so diretso siya patay taon sir, mo to siya. Ooh. Sorry to hear that lang. That's a sakit. Anyways, diba? Diba? So, small acts nga imo ang ginahimo is makalid siya into death. Okay, thank you for that sharing, Sir Just. Sir Jesse, o Manoy. Hello sir. Before katong wala pa ko nag instructor sir, nakatrabaho ko sa private construction company. Then during sa katong nag-install sila sir og steel scaffolding na ay sir, ang katong isa ka trabahante nabuhian niya ba niya na ay tao sa ubos, may gani kay dili taas kayo. So pero sir, katong tumoy sa steel scaffolding naigo sa katrabahante sa iyang sa iyang kilay. So mo to sir, nagisi ang iyang sa kilay dapit kay tungod siguro sa bisito sir ka medyo height ang tumoy sa tubo. Ano to sir? Tama. Impact pod no ang iya ang kabugaton no. Sus, Ginoo ko. Labi nga mga unsafe. La Cuesta. Sige, ma'am, go ahead, ma'am.
Engineer Laila. Hinay yung komentar. Hello. Let's proceed. Engineer Lamberte. Mikes. Go Mikes. Hello. Hello. Audible ba ko, sir? Yeah, I think so. So, Okay, go. No problem. Go based sa ahead. akong experience, sir, since under sad ko both sa design o sa project management, that is why naagyud sa general requirements ang OSH sa contract to prevent accidents sa workplace. And of course, to protect workers especially if naana sa rooftop ang mga trabaho, like that, sir. Well, Limacan Heights. Work work at heights no murag kuan gid importante gyud kayon. Okay? Yes, Thank sir. you. Engineer Joe Laroga. Kausunod. Hi, sir. Good evening. Sa ako ang line of work karon sir is planning ako murag wala pa ko'y kuan ana sir but before pa jud sir like undergrad pa ko dito sa actually ito senior high ko dito sir like work immersion pa ko ato nga time tatak mo gud sa ako ang story sir mo na careful kay ko mag-wear og PPE and everything kay tungod during orientation at that time gikan ni sa ako ang murag head adto nga dapat jud mag-wear og PPE is because the week prior sa amo ang time nga mag-work immersion na daw ko nun is na accident which is wala siya nag-wear og hard hat sir mo lang dito sir tapos natungnan nga na ay listing sa files man to tapos naay mo lang niya sa gamay na Agay. cement gamay man jud unta sir pero ang impact is because na tama jud ang iyang ulo pero Mm. wala gyud survive ko sa ato sir. Oh. Lagi pero sa ngalan nga na naigo siya or sa ngalan nga isa siya sa naka-receive adto Loy kayo. Sige, Yes, thank you sir. kaayo engineer. Uh, Let's let's proceed to engineer Madelo. Good evening, Sir Joe. For my sa akong experience din sa pod sir is since sa procurement unit mong good ko na assign sir so mao pa pod ni akong first job sa DP so wala kayo ko experience sa mga safety pero siguro mga minimal lang siguro sir like kanang mga tiles nga na kuan bitaw kanang nalangkat unya daghan kaayo gakatapilo so may na lang pod gaka call out rather than ginailisan na pod sa Okay. amo ang officer. So bali mao lang na po. Okay. Yeah, it's okay, it's fine. Okay. Anything man nga unsafe that is really in relevance to construction. Thank you. Let's proceed to Suazo. Engineer Suazo, sir. Good evening, sir. Happy For my birthday kay ninyo man ini. thank you, sir. For my experience, sir, before ko na instructor, so I worked at DPWH, so under construction section. So, pag DPWH gid sir, matik gid yan, sir. Waray PPE ang mga workers, pati engineers. Then, nga to padaan, sir, so unsafe na siya. Then, among materials, sir, gakanot lang. For example, itong sa ako, na-RE ko sa isa ka project, so always na ako remind ang mga workers na i-post jud ang mga kabilya kay delikado makatusok. Then for road construction sub sir, matanong gid na ko sir na ga-repair gahimo ng center island no walay mga signages mga warnings, so that led to
multiple disgrasya, sir. So, amoy na ako, sir, experience. Thank you, sir. Okay. Thank you. That's good, no? Anang kumpiyansa ra kay ka nga mga bakal, the chance nga makuan ka to. Diba? Next, una. Okay, si Engineer Laila. Okay, go ahead, Engineer. Hello, sir. Good evening. Pasensya po. Sa ako po na part, Okay sir. na. Actually, sir, safety officer po ko, but ilipod ko nga naka-expose sa mga situations. But since na ako sa roofing system o mga steel decking, so most probably we are working on with heights po. So, mo na ang usually nga ka-encounter ng problem. It's either mga tagak-tagak or mga minor lang nga problem sa paglifting sa materials po. So, or Lifting. Good. Very important na, no? Anong lifting of materials. Thank you, ma'am. Next, last but not the least, Sir Onabia. Engineer. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sa akong experience, sir, kay kanang sa site is kanang adto mi dito, sir, kay usually gid naka number one is kanang wala gid sila PPE bitaw, sir, like miskin man lang mga gloves o gloves kay katong regarding sa magkuan sila sa stone masonry and boots and hard hat kay wala gid gyapon makita bitaw, sir. Dayon katong bag-o pa pud ko nakasulod, sir, nagstorya mi sa contractor, sir, nga naday namatay nila nga worker since kanang naatrasan bitaw, sir, bisag pag kanang kapila siya gingnan, sir, ba nga magpalayo nga na bitaw, sir, kay kanang lagi kay naay mag-atras nga truck, then since di man gud siya madungog, sir, ta kay kanang tungod sa truck nga sound, sir, ba dayon medyo gabi na daw to, sir, so wala na bantayan nga natrasan gid siya, sir, so muton ending na ano siya, sir, na namatay gid siya, sir. Barot ako mga tiil. Anyway, sige, thank you for that, no? Equipment, no? Access sa equipment, no? That's also safety. So, in my class, no, as you have experienced this, no, naatay ka ng inanay, mga tanak og mga experiences. It is because through experiences, we will be able to understand that it is happening not only in your place, but the entire place nga asa nato ma-experience and possibilities at the same time. So, kung nakadungog ka sa pikas nga la about sa steel bar, a potential problem later on during sa imuang pag-construction. Okay? So, I hope na medyo nasabtan na to ang concept nga it all starts with the unsafe acts. That is why we have to define what is occupational safety and health management in construction projects. As per Engineer Lamberte, yun siya, sir, that is why included ang atuas that will protect the workers. At the same time, kita nga mga engineers nga nagtrabaho sa site. But what happened? Nga nang the same raman gyapon na tong problem. Nga man, may nana nga mga questions. But we cannot directly provide answers to it as long as wala tayong evidence to prove it, then there's nothing to investigate. Di ba? Kay wala man tayo ma-prove nga kuan nganong wala. Basin wala gid sila kay budget, and that is, di ba? Dili man sa workers, di ba? In reality, we are working not because of our safety. We are working because I need money and I need to eat. I need this money because I have a family. I need the money. I need to work because I have to I have plans for my future careers. Diba? Sometimes we neglect this because of some dreams nato. Unfortunately, kato mga sadist nga gipang-share sa inyong class nga
careful about it. Kay it could lead to us something serious. So this subject, it is just a reminder. No, it was discussed already during sa inyo ang undergrad. At the same time, during sa inyo ang panarbaho na ay gamay orientation and experiences at the same time. And I'm happy that some of you are already officers. Right? Sige. Let's proceed. Any clarification? Okay. None so far. Let's proceed. So the key elements of safety and health management in construction, mao lang ni siya. Risk assessment and hazard identification. Under sa hazard identification, the first step in managing safety is identifying potential hazards. Asa man na nga problem? Ngano na problem man na siya? Ato na siyang i-identify. Construction sites present many risks such as equipment accidents, katong naliksan daw, equipment accidents, fall risk, katong yun ni Ma'am Laila, no? Exposure to harmful chemicals. I don't know kung nag-mention ani, but it is also the same, no? Unsafe work practices. Kanang unsafe work practices, ang kanang pag not wearing of PPE. Diba? Next, risk assessment is once a hazards are identified, nakita na nato, assessing the likelihood and severity of the risk helps prioritize actions. Risk assessments and should be continuous throughout the project locations. So, advantages nga mo-occur ang iyahang problem nga makaresulta sa iyang risk. Then ato rin siyang avoid kay because it will result to something serious. Okay? So that is one of the important key elements sa management to determine the risk assessment and hazard identification. Next, we have also here a simplified example for construction project. So for instance, excavation works, no? Has collapse, no? Na-collapse. Possibilities ba? Mga tanggal, no? Mga tanggal ang iyaang naa sa kilid. Of course, na ay mga control measures ana. Ang control measures niyan, number 1, mag-implement ka og shoring or trench, no, boxes nga para dili mo daos-dos ang ato ang soil. Next is ensure proper supervision and worker training. So of course, naaman tayo mga everyday nga mga agriculture kung everyday inyo ang safety, sabi tawag na safety, si tawag sa inyo ana? Safety talks. I don't know, nalimot na ko sa field. Toolbox meeting, sir. Toolbox meeting. Toolbox meeting. Correct. Ang toolbox meeting, sa akong experience sa Saudi, every day. Okay, every day is a new experience nga atong ma-experience nga dili the same yesterday. So inana ka hectic or inana ka busy ang pagpa-inform, no, sa safety ilabi na dito sa gawas. Okay, next, in relation to the excavation works, you need also sometimes the use of barrier systems around excavation sites. Okay? Dapat katong giingon ni Carl ganina nga dapat na ay butangan og mga signages, no? Na mga barricades. Kay basig gilusot na kadto sa bangag na wala ka kabalo. Next, monitor weather conditions to prevent water accumulation. So for instance, makita nato nga alaga ulan, unsa tong buhaton, i-check nato nga natay forecasting para ma-protect nato nga ang katong nga gi-create or gi-excavate
dili to siya mapuno sa tubig. May tatag paagi. It's either di sa pwede nga payungan lang atong butangag trapal, buhatan ni natog kanal-kanal kay aron ang tubig dili mo sulod dito. So diskarte para ma-safe ang ato ang project or ato ang construction. Next, working at heights, no? Scaffolding, katong ingon ni ma'am kanina. Kasi yung hazard, falls from scaffolds or elevated platforms. Yung risk na kaya pwede ma-broken yung bones, head injury, and fatalities. No, pwede mamatay. Of course, kung siyang control measure, i-install na to, kung sa itong ipang-install, mag-install tayo guardrails, safety nets, harness systems, and i-ensure na to ang scaffolding is inspected regularly for stability. And also, workers must wear appropriate PPE and hard hats. Of course, restrict access to untrained personnel. Naku nalimtan nga kuan si engineer Datoy Dats. Can you share your kuan? Asa maka under gani nga unit sa DPWH? Ano sir, yes Mga sir. unsafe acts gani. Under ko sa Okay, can you share to us? sir. Under ko sa planning and design division karon sir. Pardon me sir, sige tayo pumunta sir. Ang pangutana is, do you have any experiences in regards to or relevant to the unsafe acts or hazards sa construction? Okay. With regards sa current ako nga sir trabaho, wala kayo safe. Wala kayo, When we safe talk about ra. safety, so pero before ko nag-DPWH, nag-private naman ko sir. So dito gyud mas daghan ko mga unsafe gyud na hitabo pinatay contract. Kanto ang among ginatrabaho is balay. And gamay ra man gud siya nga company sir so wala kay siya mga mga standards di kay ka labi na gyud sa safety and mga safety dili kay ka bali ang among company. So dili ga provide og kanang mga pansa mo mga hard hat man lang sa among mga aning trabante. So pero ang daghan ni kay sir pero ang pinaka-highlight na nitabo sa ko during that time nga nako ato nga private company is naghawid og grinder ay nagtrabaho akong nag-grinder sila sa isa ka ay kaning rebar para kung tutlon para sa cutting list. And sayop lang po ko kay wala po noon kay bago pa man ko atong graduate so wala kay ko hinanawan pa sa mga kuan mo sir ba unsay pamaagi pa sa construction so wala kay nako siya na instruct unsay gipuan so ang iyang gibutang is giatubang niya supposedly kung maghawid ka grinder is dapat dili nimo iatubang sa imuha ang blade dapat iaway gid mo siya pero ang iyang gibuhat is na iyang atubang sa yan then nilagpot hapit na kuan siya mata niya ang kana to wala safety goggles and then wala siya nag-gloves. Oo. So ang kana to may gani ka wala na iguyang mata pero nasamad ang iyahang naong dare and then nasamaran po ang iyahang kamot. So daghan dugo-dugo ato nga time. So, ato fresh graduate pa ko ato nga time sa school ba ko kay ko. And then mura to ang since putyo-putyo na lagi nga contractor. Putyo-putyo na contractor so ikaw na gitagaan kambal. Ay dili mag-name og contractors ha. Sorry. So ana sir. Okay na contractors but contractor A, B, wala tayong magdita mag-name names karon. Iwas ta sa mga something wrong ana. Okay, thank you Dats. No, thank you Engineer Datoy no for the sharing. It's about kanabitang unsa tong my experience with you. Careful kita. Okay. Earlier, I've shown you some of the examples lang to. Unsa nga mga relevance nga unsafe nga ginabuhat sa field. This time, I will give you an activity para mag-end ang ato ang meeting. Okay? Sige.
Mag-share sa ako screen sa inyo. Sige. I hope klaro na sa inyo Makita? Ano? Natulat lang ta kay basin sa internet na sad ni. Amo ka ni internet ay. Lagi internet lagi. Ito. Sige, kita na. Alright, your first activity which will be submitted next week. Okay. So, ang klase is only 1 hour. Pag 1 hour gali, maghatag kong activity na amoy 2 hours. Example, 7 to 8 and 8 to 9. Use this time to work on your activities. Okay? So in your activity 1, you have to select top 3. No, 3 kabuok. Instruction. Kato nagtrabaho sa planning section, katong relevance ra pod sa planning. Kan example, katong tiles, unsa pa. Kung unsa tong feeling nimo, pili pod wires, no? Katong baga dili pagka-plaster sa wires. Any unsafe act sa offices, pwede pod na siya. Alright? So, asa ninyo niibutang? Inyo na siyang i-report. Okay? Ibuhatan ninyo og usa ka page nga Canva. Okay? Naka-Canva siya. Tapos, isulat ninyo tanan dito na ang tulo ka problems nga naa sa inyong workplace. And you are going to report that one next meeting. Okay? So, you provide images as much as possible. Kung ay original images, mas maayo. Pero kung wala, you can also identify some images and just cite the owner of the photo. Kana lang, simple na kaayo. Identify nato na ang mga some risk or some problems yun nga naa sa tuang site. Okay? Then next meeting, mag-discuss rin ta fully sa ato ang international o national law. And before we will end, I would like to add also that you are going to download the Republic Act 11058, if I'm not mistaken. Ako i-check akong kuwan. And that is relating to the occupational safety and health. Okay? Questions? Sir, excuse me, sir. Ay, question. Yes, sir. Katong mga instructor, sir, bali, sir, sa classroom lang, sir, ang mga setting, sir, na basihan, no? O, katong wala Or gyud pwede- inyong pwede katong past experience ninyo, walay problema. Katong yung gi-share, pwede na to ninyo adan. Isa ra man akong ipangutana ganing dugangan to ninyo. The more Okay, nga sir. daghan atong makita, the more nga makita nato nga mao ni nga mga problem nga ga-exist. Nya laylay, di ba example kung naay heights, dili ra man ang height sa imo place ang problem. Naaman pud ang uban but lahi-lahi og senaryo. Okay? Okay, sir. So, Thank you, sir. during sa next meeting, tagaan lang so maximum of 5 minutes reporting. 5 times 7:35 carry 3 85 minutes. O so dapat mahumanta within 85 minutes sa atong reporting. Dili kina to tag-ason. Reporting means you have to share only the experience of those problems. Kay mo may natong pangitaon una ang problems nga naa sa atoang workplace. Okay, mangita tagaanta mo og explanation as to why
I put this as your activity 1. Ang inyong problems later on will be the basis of your concept paper. Again, these problems will be your basis in making your concept paper relating to construction, management, or occupational safety and health management. Sir, dagan lagi kaayo basta konserba ka ng mga writings kung graduate na? Yes, yun ang tubag. Okay, because graduate students do not focus only kung unsa tong naa sa field. But unsa nato pag-interpret ang naa sa field and provide a solution nga naa sa field. Okay? Lahi tong safety officer ka, yes, but lahi tong naa kay facts to determine more the reason in avoiding pagyod sa possible problem. Okay? Ang safety officer is to control ang acts lang nga possible nga may tabo sa mga hazard. While ang graduate students, ang imong learning diri mangita kag paagi nga dili na to mahimo nga act. Okay? So si safety officer, this time at the moment i-control niya ang problem. But si graduate student to provide solution, add another solution nga imong i-share kang safety officer nga pwede man nga inanigyapon ato ang solution. Although ga-exist ang uban, but we will see to it that it will be a good avenue also for us to determine what are those nga mga parameters nga pwede na to ma-add as a solution to the existing problem. Kaya up until now, even sa MUA, it is already a problem. How about sa inyo ang ed? Unsa kay pwede na to nga ma-solution in order nga dili na mahitabo ang pagka ana nga location or site, di ba? Questions? Wala questions? Okay, give me thumbs up kung wala questions. Okay, 7 p.m. na. Alright, sige. Wala na questions? Okay, may I request if we can open our camera for our documentation, everyone? Para po makita na ko na inyo mga gwapo-gwapa nga mga naw. Karon magbangga ta diya sa kuan, mag-abay ta sa kanang elevator, kaila mo kaning uban. Kani silang kuan lang kaning mga medyo di kina ko familiar. Yung taga northeastern, sige to? Northeastern Mindanao. Unsa galit to Sir Espinoza? Sir, to si Sir Sir. kuan. Northeastern Carbonilla. Mindanao So, State University. Northeastern Mindanao State University. NIMSO. Oh, yes, sir. NIMSO. NIMSO, sir. Sir. Yes, sir. NIMSO. Okay. Nagets na ako. Alright. So, mga okay. 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 Regards ko Sir Aljon, Ginoo ko no si Sir Aljon. Ignasa nga magkuan sa kaila ko na to karon. Nag-thesis naman good siya. Ako ya ang advisor sa thesis. Okay? Sige. Asa kay wala ang internet, nawala inyo mga camera, gipamalong ninyo. Open ta balik please. Thank you. Picture din ta. Mo delete ang internet, di ba?
Dili siya mo. Siya ako na lang ni screenshot. Pero yun makaya. Pati screenshot kay dugay ko ayo. Isa na ni. Pila ka section ang sa NEMSO, Sir Carbonilla? Sa first year ninyo? Karon sir? Abot sir og kuan sir o black eye bali A B C D E. 9 blocks. Oh, dagan-dagan na yapon. That's good morning. Dana gyud ay kakuan ang right, sige. I would like to say thank you everyone for your time. I think wala na may question. So submit na to siya next week ha. Litso na rin ta. So dili ibig sabihin si Bandulis ang una diri nga ngalan, siya'y una mo report. Okay? So manawag ko ngalan kasi una mo report para maka-prepare tanan. Okay? The last 2 hours will be your vacant time for your possible nga mga buhaton sa the remaining hours for our activity. Bye-bye. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you Bye, sir. Thank you, sir. Yes, sir.